अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोर फंदाइला खाई लाग दुआइंगा बेकिनरे माबन बेकुन जे जेरा आसो अल्लाह दुनियार भितर बेकिनरे सालाम आर दुआ आजा बेकुनरे जुमा मुबारक होक किसु जागान मादे जुमा फरिबिल्ले किसु आरा जुमा फरि এখন ঘরত গলির গাই আর কিছু জাগান মাদে जुमा फरिबार আছে আমেরিকার ইকা जुमा फरिबार আছে তো ভাই ব্রাদার কল আল্লাহ বেকুনরে শান্তি রাখক গম রাখক জীবানি কি আরার উপর লিডার रोहिंग्या लीडर द्वारा पूज्य अबू अम्मार जुनूनी साहब हबीसिउल्लाह अल्लाह ताइरे हेफाजत करो और भाई बेरादर कुलरे हुआदत दे कान होता हर तेमन मदे आरा बांग्लादेश शुक्रिया गुजुम खेला बांग्लादेश मदे आरा तीन बजार बालिए दागो होरे फानी बानु लिए दागो होरे बिजली में लिए दागो होरे तो बांग्लादेशेर गवर्नमेंट हयतो फाबिली करे बेकिनि शुक्रिया अल्लाह तारा हेफाजत करो तारा देशी आके तरुण हये सामने आरो तरुण हये बेला हर जने दुआ करिबा जने दुआ करिबा तार बादियो बांग्लादेशेर आरातिन हनकेर कुसु दिया नपरे तो मैं आज्जा किसु कथा हल मोर भाई बेरादर कलरे आरार फाइटर दिन आछे आरार मिलिटारि दिन आछे आर सालिकिन भाई आने कलरे एक नम्बर आरार शेख कल आरार लिडार हले फारिद दे लिडार हवा परे जंगल लिडार दिया आरार भाई जिन जंगल मादे आहो आसो अनारा अल्लाह अनारा हेफाजत करिब अबाई आरार मास्टर खालेक साहब बादे जेदुन लिडार कल आसो हेरे बुतरे कमांडर कल आसो शेख बुरहान साहब अनारारे खाताक बरी हवाजार आरो कमांडर कल जेदुन आसो नाम नजानी दिहिन नाम धरि नबारे अनारा गुस्सा बेदार नहइबा भाई बेरादर कल फुजियो कल जंगलन मादे आसो दे मोर फुजियो कल फुतपिता कल तुम्हारे मतरबत्तीन मुशब्बिर अहमदरबत्तीन स्पेशल जुमा मुबारक जुमा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बादियो अल्हम्दुलिल्लाह आरार मास्टर खालेक साहब शेख बुरहान साहब आरो कमांडर जेदुन भाई बेरादर क्लासो मोर हुजियो क्लासो बेकुनरे सलाम और दुआ तुम्हारा में मगर गुम हाराम करो मुयाम कइतो सां आर गज जदियो रे एक्कादा हुरात दिले मगर गज दर्शन हुरात दो तुम्हारा रिहान अमिन तुम्हारा रिहान ऑर्डर मगे आर फारा एक्कादा हुरात दिए दर्शन फारान मदे तुम्हारा ओइंटिक गुरी दो आगे न गरी आगे गत्तो न चाই এখন आराती टाइम खरी हई आरातीन मजबूर करी बिल्ले मगे मगर हाना तुर बांगा चूरा दुआ न मारे रोहिंग्यार जीवा निकी फ्रीडम फाइटर और साह लिखिन आछे मगर कुत्तारे न मारे किन्तु तारा आरारे मजबूर करी बिल्ले किन्तु मगर गुम हारामद्दिल्ला करियो रे ओ मास्टर खालेक साहब शेख बुरहान साहब ओनारा आमेन दिबार संगे संगे आरा फयनक कलो हन नजिराइब खाम चलो आबू आम्मार गिये गई आलহামদুলিল্লাহ आल्लाह যদি आनले आर बार जंगलत आइब नुआलियो आल्लाह जाने आल्लाह बेसब जाने बेकुन आल्लाह फायसाला करिया आल्लाह हरिका करिबा ना पारे आल्लाह रसूल दुइजने बादे आरा जे आल्लाहर सजदा करी जे रसूलरे मानी जे कुरानरे मानी हियान अनारा विश्वास गुज्जो किन्तु बांग्लादेशेर गवर्नमेंट फाबिलियो के आर आल्लाह बलियो रे बिशी मातेर गवर्नमेंट हारा आनारा जुलुम नगरिब माटिया नगरिब मुयान कइतोसन ओ बापे कल मगर गुम हाराम करो आरा कलमा हुज्जिदि मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लाल्लाह मुहाम्मद रसूलुल्लाह बलि हय रे आरा ईमान आइनि देहेरे बुतरे मगर गुम हाराम करो मोरो जाकाउले ओ एंगारो जाकाउले यानर बुतरे थाय बादे मो जासुले nga जासुले यानर बड़े थाइबा मैं मोर भाई बेरादर कलर यान बुझाइतो सन्दे आर कान
2 নম্বরের মাঝে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু বাইয়ানে কল কিছু রোহিঙ্গার মার ফেরতিন আর কান জবিনত ওইয়ে বেশি খুশিত আছে আবু আম্মার দ্বারা তুই যদি এদুন দিয়া ভরে দে জীবানে কি আমেরিকার হাইব্যা বলি হ তেগ মাগুরা দুনিয়ার মধ্যে ঠেং বেকুন থাইবে চৌক বেকুন থাই বাদে মাগে দে হিতে ইবা কি ওনারা সোমবাই করি ভার হলাম অজ্ঞ মাগুরা মালয়েশিয়ার মাঝে আসলে জমানার মাঝে তে অজ্ঞ মাগুরা আজ্জাতে বাক্কারে দে আবু আম্মার ফাঁসি দিবার বলে থিয়া হইতে থিয়া দে বলে এতর্ক পয়সা হলো এই আমেরিকা যাই রে ও মাগুরা তোতে আল্লাহর দর কিছু নাই দেনে তুই আল্লাহর বাইতুল্লাহরে যাই রে সজদা গজ্জত রাসূলুল্লাহ সাল্লামের খবরে যাই জিয়ারি গজ্জত মক্কুইনি বুসুয়ে মান্নাউশানে তুই হার টাইম মাদে এনি টাইম নাউশা পিরে তুই মাগুরা আল্লাহ ইহদে তোরা মত্তি মাগো তুই ইনসানতে মাইদ্দ দে মানুষ মাগি ফেসালাইয়ের দে মানুষ হাসবি আল্লাহ এমলিক আল্লাহু আকবার আজ্জা আমেরিকা যাইবা দে তো হামতুরা মরা গরিবার তেপসি সালেবার পয়সা দেওয়া হামাই ভারর আবু আম্মার ফাঁসি দিবেল্লা বলে হই রে তুই হার তেমন মধ্যে দোয়া করর তোর দোয়া আল্লাহ কবুল নকরিব তুই দুনিয়ায় তাইতেলতি তোর চেয়ারের মাঝে জাহান্নামী বাসের কেল্লা তুই দুনিয়ায় তাইতেলতি দুনিয়ার তিন মাগি হাইয়ের দগ্গুয়া বড় রথাই বাদে অজ্ঞা মরত ওই বাদে মাগি ভার দেখুন না সং নাই আর নাই ঠেং নাই আর অনেকে হামন নলো সেইবে মাগে দে তুই অজ্ঞ হেত্তর মাগুরা আর যে আমেরিকা যাইবার তুই অজ্ঞ বেড়া খোয়ালত দৌড়ো ও বিয়াদ তোতে আল্লাহ দর নাই তোতে খবরত জানো করিব তিন একটা খবরিব মাদে তো তিনদে জবাব দিয়া করিব আল্লাহ উপর আল্লাহ রে তুই যদিও রে ফরসন নগরত আরসা আলিকিনে তোর মারে লিখি করে দিলা তোর বইনরে লিখি করে দিলা তোরে জুলুম গুজিয়ে দিলা ওকে তত্তিন হেললাম বদুয়াইয়া করানো বরে খেলা তুই গো ইনসান ন দে খাতেল তুই খাতেলের ভিতরে হেন্দিল্লাং খাতেল আরো আছে জুয়াতি নুরুসালাম বলে আব্দুসালাম বলে জুয়াতি আব্দুসালাম নিরামজ্জা সৌদি আরবের মাদিন আল্লাহর বাইতুল্লাহ দাহতে আছে দিয়ে বদাহারে দেখা জন্মা হ্যালো তদি আমার নংদা ইয়ার এলে কামিয়ারো তদি থা তোমার ভরিও আল্লাহ তোর প্রতি গজব আইব তোমার আল্লাহ বলি আর কান ফানা হইকি কই দে কেল্লা তোমারা মগর ফালক ফুয়াইন সৌদি আরব জমিনত তাই তোমারা আজ্জা দিনন মাঝে তা বেগরত দে মগর ফালক ফুয়া বনত দে তুমি নাইঙর ফুয়াইন বন্যত দে তুমি নাইঙর লাভর ফুয়া বন্যত দে কিছু আরো ভিডিও কল বানা পড়িব আজ শুরু আজ্জা আর মা বোন কল বাপাই কল ফুজিও কল মুরব্বিদান কল মলে আলেম কল বুঝি ডর মংলুতিন রেঙ্গুমত আগিয়ে গই দে ইনরে আমার তার রেঙ্গুমত আসে দে 2-4 বছর 10 বছর দেরি হয়ে দে ইনে লাগার তার বাড়ি হিনে লাইলতর কদরত দিন সুবহানাল্লাহ হেন্দিল্লান থাই মন মা দে দোবুং গডে হেতে যাইরে ধরা দিয়ে গই তারারে নামাজ পড়তে ন দে ও রেঙ্গুমা কোয়ালত দে সামবেরাইয়া তোমারাইয়া বেঙ্গলি মাতার দেমাল্লা তোমারারিও আর জমার বুঝি দমতে আসে দে মঙ্গলতে আসে দে বুঝি দমতে আসে দে ভাই বরাদার করে ধরা দর দে তোমার নাম গেরাম আইব ন তোমার নাম গেরাম আইব বেকুল লিস আছে মত্তিম বেকুল লিস আছে হুঁশিয়ার সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু